Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya secara pribadi dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Di dalam diri kita selalu berusaha menanamkan kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun apa yang kita perbuat, sehingga kita selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita dapat menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Media ibadah Jumat seperti yang kita lakukan hari ini dan juga pada Jumat-Jumat yang lain, yang di dalam ibadah Jumat itu terdapat khutbah Jumat, dan di dalam khutbah Jumat pasti ada seruan dan ajakan untuk peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya media ibadah Jumat ini betul-betul mampu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, sehingga semakin hari semakin baik. Karena sesungguhnya usia kita semakin bertambah, tetapi pada dasarnya kontrak kita di dunia ini semakin menipis. Berapapun usia kita, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 70 tahun sekalipun, kita akan merasakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sebentar. Ketika seseorang mencapai usia 70 tahun, terasa bahwa baru kemarin ia berusia ketika sekolah di sekolah dasar dan seterusnya. Maka dari itu sungguh sangat rugi ketika kita tidak berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita pernah mengalami masa-masa ketika kita sekarang tua, maka kita pasti pernah mengalami masa muda. Dan memang secara logika pemuda masih panjang peluangnya, walaupun kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang di pundak pemudalah nanti yang akan memimpin bangsa ini, yang akan memimpin umat ini. Sehingga yang juga penting kita perhatikan adalah bagaimana kita membangun pemuda-pemuda masa kini untuk kita persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di hari esok. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kaitan dengan ini, maka tidak heran 87 tahun yang lalu para pemuda mendeklarasikan sebuah sumpah pemuda, yang mana pemuda-pemuda inilah yang juga mempelopori kemerdekaan Republik kita, Republik Indonesia pada tahun 1945. Ketika kemarin peringatan Sumpah Pemuda kita lihat di layar televisi,
Ada anak-anak bangsa yang sudah melakukan banyak hal, tetapi jika kita lihat secara umum bangsa kita, sesungguhnya PR bagi generasi muda kita masih tersisa sangat banyak. Masih banyak sekali kasus-kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya, pergaulan bebas. Belum lagi dampak dari media termasuk internet yang memang kita tidak bisa membendung, tapi kita harus berusaha untuk membentengi. Terlebih lagi ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, apalagi kita yang sudah memiliki keluarga, maka kelak di akhirat yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah kita sebagai kepala keluarga. Maka dari itu, alangkah baiknya kita melihat sosok pemuda, salah satu pemuda yang patut kita contoh yang ada di dalam Al-Quran. Pemuda yang patut kita contoh itu adalah Nabiullah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam disifati di dalam ayat Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama disebut di dalam surah As-Saffat ayat 101. Allah berfirman, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Nabi Ismail disifati dengan gulam halim, yaitu gulam, seorang anak yang beranjak remaja, yang halim, yang memiliki sifat yang santun. Sementara dalam surat Az-Zariyat, Nabi Ismail alaihi salam disifati oleh Al-Quran, "Wa basyaruhu bighulamin alim." Gulamin alim, yaitu seorang anak yang beranjak remaja, beranjak dewasa, yang alim, yaitu yang pandai, yang pinter. Dua sifat inilah yang seharusnya menjadi tugas kita sebagai orang tua. Bagaimana kita berusaha agar anak-anak kita menjadi pribadi yang halim, pribadi yang santun, pribadi yang benar, yang memiliki al-akhlak al-karimah, yang pangerten kalau dalam bahasa Jawa. Dan di satu sisi yang lain, ia juga alim, memiliki kecerdasan yang baik, pintar, sehingga anak ini tumbuh menjadi pribadi yang benar sekaligus pintar, ya pintar sekaligus benar. Yang mana dua hal ini jika diasah secara terus-menerus, maka insya Allah akan memunculkan daya kreativitas di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana seorang Ismail ini dapat tumbuh menjadi seorang pribadi yang halim sekaligus alim? Maka inilah sesungguhnya tugas kita sebagai orang tua. Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah mencontohkan hal ini, terekam di dalam banyak ayat. Salah satunya kalau kita rujuk dua ayat sebelum ayat yang saya bacakan tadi, surat As-Saffat, dimulai dari ayat 99. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, sayahdin, maka Tuhanku yaitu Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Inilah yang harus kita garis bawahi. Betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan bertakwa, tetapi ia lupa belum dimulai dari diri sendiri sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah. Maka Ibrahim memberikan contoh kepada kita yang paling penting. Ketika kita bermohon agar anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, maka mari kita solehkan diri kita ini. Inilah mungkin salah satu hikmah mengapa sholat Jumat ini diwajibkan bagi kaum laki-laki. Karena memang tanggung jawab kaum laki-laki sungguh sangat berat terkait dengan dirinya dan juga keluarganya, bahkan anak-anaknya, sampai kemudian anak keturunannya. Maka di sini Ibrahim memberi contoh, ia menjadi pribadi yang baik. Maka disinilah kemudian ia meneruskan dengan berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka doa Nabi Ibrahim yang diawali dengan usaha yang serius inilah dijawab oleh Allah, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jika kita lihat di masyarakat kita jujur, secara jujur, banyak orang tua yang meminta anaknya untuk ngaji setiap habis maghrib. Pertanyaannya kemudian, apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan contoh konkret?
Ketika anak-anak kita perintahkan untuk mengerjakan PR atau belajar, apakah kita sudah memberikan contoh yang baik? Jangan-jangan ada di antara orang tua di antara kita, ketika menyuruh anaknya, lalu ia berada di depan televisi ketika habis maghrib. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka yang terjadi jika demikian, keteladanan itu bukan sesuatu yang uswatun hasanah. Padahal ketika kita memerintahkan kepada anak-anak kita, yang paling dekat adalah lingkungan keluarga yang dimulai dari orang tua. Karena dari sinilah ketika terbangun pondasi yang baik untuk anak-anak kita, maka ia tumbuh menjadi pemuda yang baik. Dan kelak mereka inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini dan juga umat kita ini. Mudah-mudahan keluarga kita ditakdir oleh Allah menjadi keluarga yang betul-betul menghasilkan putra-putri hingga anak cucu yang solihin, solihat. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrun raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع
سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي أنا مصلي ورحمة الله بسم الله كل عظيم بسم الله. صلي فرض الجمعة المسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي
النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.